Dear students and viewers, welcome to new English classes by Akenshare. Dear students, आज मैं ओडिशा हाईस्कूल बोर्ड ओडिया हाईस्कूल रो नवम श्रेणी गोटे इंग्लीश पोएम पढ़ा जाऊे नो मेन आर फॉरेन ओडिया हाईस्कूल ओडिया मीडियम हाईस्कूल रो नवम श्रेणी पोएम नो मेन आर फॉरेन। डियर स्टूडेंट्स मुझे चेष्टा करी कि यथा संभव जिते सहजरे हो पार अति सहज ओडिया एक्सप्लेन कर प्रत्येक लाइन एक्सप्लेन कर मोर विश्वास कहार भी किसी डाउट रही अति सहजरे समस्ते ठीक बुझीपार कि भी कहार असुविधा हम ना जिते दूर संभव हो पाए प्रत्येक लाइन को मुझे यथा संभव जिते सुंदर ओडिया कहुई पारे मुझे ओडिया अति सरल भाषा बुझा चेष्टा करी तथापि जब कहार किसी रोचे डाउट रही जाऊँगी कमेंट बॉक्स मध्यम निहाती भाव में मत पचार चेष्टा कर तार उत्तर देवाक चेष्टा करी। ताला आम बर्तमान टेस्ट पढ़ी ना प्रथम कहगला जे नो मेन आर फॉरेन तार अर्थ पिला माने कौन आम प्रथम बुझी नवा जे नो मेन आर फॉरेन ये जो लाइन टी लिखा जाइए टाइटल दिखाई कविता टाइटल दिगला आगे अर्थ कौन नो मेन आर फॉरेन फॉरेन माने आम जानी विदेश कथा कहीपर नो मेन कौन लोक विदेशी नुहंती हम गोटे अर्थ बुझिले जे कौन भी लोक विदेशी नुहंती आम समस्ते स्वदेशी अर्थात सत्य जमी आम समस्ते गोटे देशर नागरिक अन्न देश आम कहार नुहे आम समस्ते गोटे देशर नागरिक आम कहीं काहाठारू अलगा नुहे आम समस्ते हूँ गोटे देशर नागरिक आम भीतर ऐक्यता अच्छी जे आम कहीं विदेशी नुहे आम समस्ते स्वदेशी अर्थात कहबार था आम कौन अन्न अन्न देशर अन्य देशर लोक नुहे आम हूँ से गोटे देशर लोक आमर देश हूँ गोटे आम कहीं अलग देशर लोक नुह से गोटे कथा कहीदे जे आम हूँ समस्ते एक देशीय कहवा अर्थ विदेशी नुहे आम कहीं भी विदेशी नुहे आम समस्त हूँ गोटे देशर नागरिक आम कहीं विदेशी नुहे नो मेन आर फॉरेन अर्थात आम कहीं भी जड़े विदेशी नुहे आम समस्त हूँ स्वदेशी आम समस्ते कहीं कहाठारू अलग नुहे समस्त हूँ गोटे देशर लोक नो मेन आर फॉरेन फॉरेन मान विदेश जाइए जो फॉरेनर आसुचे अनेक डिस्कसन भी करुचे आम बुझीगल कौन लोक विदेशी नुहे तार अर्थ इमित कहीं कवि कहले कौन से एक्सप्लेन कर कविता मध्यम देखी ना जदि कहीं लोक फॉरेनर नुहंती ताले कवि कौन बुझा चाहते कविता मध्यम जदि आम सतरे कि विदेशी नुहे देखी ना कौन सी कविता मध्यम बुझा चेष्टा कर कहीं सी कहले आम कहीं विदेशी नुहे आम समस्ते होचे गोटे देशर कहीं क्या अलग नुहे देखीदे ये कविता किए लिखिं प्रथम जानीदे पे देख कविता लिखिं एबाउट पोएट मेंशन कला जेम्स क्रिकुप लेखक हेले जेम्स क्रिकुप से 23 एप्रिल 1930 बर्न होता अर्थात जन्मग्रहण करते 1918 जन्मग्रहण करते अटलांटिक अवार्ड फॉर लिटरेचर मिलता 1950 मसीह से मे 10 2009 मसीह मृत्युवरण करते जापान से मृत्युवरण करते ओके आम तो कवि विषय जानीगले जेम्स क्रिकुप जे लिखिं कि नो मेन आर फॉरेन कहीं भी विदेशी नुहंती समस्ते गोटे देशर लोक क्या मध्य कहार व्यतिक्रम ना कहीं आम क्या अलग नुहे से कम आम कर किसी प्रभेद ना आम जमी वेश पोशाक पिंधुचे से बोधे सेमती वेश पोशाक पिंधुंट तो आम कहीं क्या अलग नुहे से क्लीयर करदे बर्तमान जी आम देखा प्रत्येक लाइन को कविता पढ़ा चेष्टा करिया प्रत्येक लाइन एक्सप्लेन करिया बुझा चेष्टा करिया कौन लिखा जाइए आम रिमेम्बर नो मेन आर स्ट्रेंज नो कंट्रीज फॉरेन एति पिला मन रख से बुझा ये मन रख नो मेन आर स्ट्रेंज कहीं क्या अपरिचित विचित्र नुहंती नो कंट्रीज फॉरेन कौन सी देश मध्य क्या अलग नुहे कौन सी देश विदेश नुहे सबू आम हूँ गोटे देशर लोक आम कहीं विदेशी नुहे कहीं क्या अलग नुहे कहीं विदेशी नुहंती बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स ए सिंगली बॉडी बेस बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म जदि आम आर्मी यूनिफॉर्म कथा कहवा आम निजर वेश पोशाक कथा कहवा आम वेश पोशाक तले आम शरीर घोड़ाई जो वेश पोशाक पिंधे वेश पोशाक तले आम समस्त शरीर गोटे प्रकार सिंगली बॉडी बेस मीन्स से भी निश्वास प्रश्वास नौ आम निश्वास प्रश्वास नौचे
ସେମାନେ ବି ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ପାଇଁ ବେଶ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ବେଶ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛେ। ସେମାନେ ବି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିଧାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ କରୁଛେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଏଇ କଥାଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦତା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଫରେନର କେମିତି ହେଲେ? ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବେଶ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି କରୁଛେ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, ସେମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ କରୁଛେ। ତାହେଲେ ଆମେ ବିଦେଶୀ କେମିତି ହେଲେ? ଲାଇକ୍ ଆୱାର୍ସ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆୱାର ବ୍ରଦର୍ସ ୱାକ୍ ଅପ୍, ଆମ ଭଳି, ଆମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି, ଆମର ଏଇ ଭାରତ କଥା କହିବା ବା ଯାହା କହୁଛେ ଆମେ, ଆମ ନିଜ ଜାଗା ଭଳି, ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆୱାର ବ୍ରଦର୍ସ ୱାକ୍ ଅପ୍, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି। ଇଜ୍ ଆର୍ଥ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍, ସେଟା କ'ଣ ପୁଣି ନା ଆର୍ଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆର୍ଥରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛେ ସେଇ ଆର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଅଲଗା ଗ୍ରହରେ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ଭଳି ଗ୍ରହଟିଏ, ଆମେ ସେଇ ଗ୍ରହରେ ରହୁଛେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗ୍ରହରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଦେଶୀ ବୋଲି କେମିତି କହିପାରିବା? ଯଦି ଆମ ଘର ତ ଅଲଗା ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦ ଆର୍ଥ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜାଗା, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛେ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅଛେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଫରେନ୍ କେମିତି ହେଲେ ବୋଲି କହିପାରିବା? ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଫରେନ୍ କେବେ ବି ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଆର୍ଥ ଭଳି ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛେ। ଆମର ଯେମିତି ଆର୍ଥରେ ବସବାସ କରୁଛେ, ସେଇ ଜାଗା ଘର ଖଣ୍ଡେ କରି ରହିଛେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆର୍ଥରେ, ଅଲଗା କୌଣସି ଗ୍ରହରେ ନୁହେଁ, ସେଇ ଆର୍ଥରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଘର କରି ରହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଅଲଗା କେମିତି ହେଲେ? ଫରେନର କେମିତି ହେଲେ? ଆମେ କେବେ ଫରେନର ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ଅଲଗା ଗ୍ରହରେ ରହୁଥାନ୍ତେ କି ଆମେ ଅଲଗା ଗ୍ରହରେ ରହୁଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ବିଦେଶୀ ବୋଲି କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆମେ ତ କେହି କାହାଠୁ ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେଇ ଗ୍ରହରେ, ସେଇ ପୃଥିବୀ ଭଳି ଗ୍ରହରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗ୍ରହରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରହିଛେ। ତାହେଲେ ଆମେ ବିଦେଶୀ ହେଲେ କେମିତି? ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୱି ଅଲ୍ ସାଲ୍ ଡାଏ, ଦିନେ ସମୟ ବି ଆସିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ସମାପ୍ତି ହେବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ସମାଧିସ୍ଥ ଦିଆଯିବ ସେଇ ମାଟିରେ, ସେଇ ପୃଥିବୀ ଭଳି ଗ୍ରହ, ସେଇ ଗ୍ରହରେ ସେମାନେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମାଧିସ୍ଥ ହେବା। we all shall lie, lie means ଡେଥ୍ ସେନ୍ସରେ ବୁଝାଯାଇଛି, ମରିବା ସେନ୍ସରେ ବୁଝାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ବି ଦିନେ ମରିବେ, ମରିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସେ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଆଯିବ ବା ପୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ଯାହା ବି ହଉ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଅଲଗା କେମିତି ହେଲେ? ଆମେ କେହି କାହାଠାରୁ ଅଲଗା ନୁହେଁ। they too are of sun and air and water, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ are of the sun, air, water, ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ପିଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ସେଇ ଏୟାର ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛେ। ତା ଅର୍ଥ ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ, ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହେଁ। ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଦେଖୁଛେ। ସେଇ ପବନକୁ ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ସେ ପାଣି ରୂପକ ଶବ୍ଦଟି ବା ପାଣି ଭଳି ଜିନିଷଟି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଅଲଗା ପୁଣି କେମିତି ହେଲେ? ଆମେ କେବେ ବି ଅଲଗା ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସନ୍ ଗୋଟିଏ, ଏୟାର ଗୋଟିଏ, ୱାଟର ମଧ୍ୟ ଏକା। ସେମାନେ ସେ ଜଳ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଳ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ସେମାନେ ସେ ଏୟାର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏୟାର ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ସେମାନେ ସେଇ ସନ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ବା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଅଲଗା କେମିତି ହେଲେ? ଆମେ କେବେ ବି ଅଲଗା ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆର୍ ଫେଡ୍ ବାଇ ପିସଫୁଲ୍ ହାରଭେଷ୍ଟ, ଭୋକ ହେଲେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଅମଳ କରୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଅମଳ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟରେ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ, ହାରଭେଷ୍ଟ ଆମେ ବି କରୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବା ୱାର୍ସ ଲଙ୍ଗ୍ ୱିଣ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଖାଲି ସେତିକି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ, ଷ୍ଟାର୍ଭିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଉପବାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଷ୍ଟାର୍ଭ ମାନେ ଉପବାସ ରହିବା, କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହେବା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁଃଖଦାୟକ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛେ। ଆଣ୍ଡ ଫେଡ୍ ବାଇ ପିସଫୁଲ୍ ହାରଭେଷ୍ଟ, ଆମେ ଯେମିତି ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଖାଉଛେ, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଖାଉଛେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଖାଇଥାନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଭିଂ କରନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଭିଂ କରୁଛେ, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି କ୍ଷତିକାରକ, ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି କ୍ଷତିକାରକ। ସେମାନେ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ସହନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଆନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଫରେନର କେମିତି ହେଲେ? ଆମେ କେବେ ବି ଫରେନର ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। their hands are ours, ସେମାନେ ବି ହାତ ଦ୍ୱାରା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମେ ବି କରୁ। ମାନେ ଆମେ ବି ହାତ ୟୁଜ୍ କରୁ, ହାର୍ଡ ଲେବର କରୁ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ହାତର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଲାଇନ୍ସ ଆର୍ ୱି ରେଡ୍, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଥିବା କିଛି ଭଲ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଲେଖା କବିତା ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ଠିକ୍ ଯେମିତିକି ଆମ ଲେଖା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଅଲଗା କେମିତି ହେଲେ?
आम भाषा सहित अलग होगला किंतु आम से गोटे पृथ्वी रोचे जोटा कि से भी रोच आम गोटे जगार रोचे जमी मैंने अन्न मैंने भी रोचे ताले आम कहीं भावा जे से अलग आम ठार बोली से गोटे ग्रह से गोटे पृथ्वी से गोटे सूर्य पवन भी एका वायु भी एका जल भी एका ताले आम अलग केमती हेले तांको दुख लगे कष्ट हेले दुख हुए आम भी कष्ट दुख लगुच भोक हेल्ले आम भी खाऊे से भी खाऊँ मरीगला से माटे समाज दि जाए आमको भी दि जाऊँगी लेबर नट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन आवश्यक आम लेबर करुचे कठिन परिश्रम करुचे से माने भी करती आमे मध्य करुचे ताले फॉरेनर से माने केमिति हेले जदि आमे तुम कौन सी गुण कौन सी कम से अलग होते कि आमे अलग होते हुए तो आम से फॉरेनर बा से आमको फॉरेनर बोली कही था जो कौन सी कम से आम अलग नुहति कि आम अलग नुहे तो आम केमिति फॉरेनर बोली कहवा क्या केमिति फॉरेनर डाकवा आम से गोटे घरे अच्छे यदि पृथ्वी गोटे घर धरा जाए तो आम समस्त तो गोटे घर बासिंदा गोटे घर मेम्बर आम जन जन को केमिति फॉरेनर बोली कहीपर आम कहीपर नाही रिमेम्बर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप यहाँ भी मन रख पिला मैंने से मानकर आखि अच्छी दैट वेक एंड स्लीप जहाँकि शुए उठे मध्य अर्थात से माने आखि माध्यम देखा दी करते आम देखा दी करूँ आवश्यक समय टायर्ड है आमे भी आखि बंद करके शोथु से शोई था एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी ओन बाय लव क्षमता बा शक्ति आम लव भल पाइबा स्नेह माध्यम आदाय कर से माने भी सेया करती अर्थात लव भल पाइबा स्नेह क्या जोर जबरदस्त आदाय कर केमी आदाय स्ट्रेंथ जन आदाय करमी लव बा अफेक्शन द्वारा आदाय कर तो से भी करें भी करूँ बाय लव इन एव्री हैंड्स कमन लाइफ सबु जगार एव्री लैंड दे कमन लाइफ सबु जगार सब स्थान पृथ्वीर सबु जगार सब स्थान गोटे कमन लाइफ बंची से प्रत्येक मनुष्य खाऊँ भोक हेले युद्ध समय कष्ट पाँच शीतर ताड़स होती गरम गरम खरा दिन गरम अनुभव कर कहीं क्या कौन सी कम अलग नुहति बचापी निश्वास प्रश्वास आवश्यक कर से निश्वास प्रश्वास आवश्यक करुचे दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड समस्त को रिकग्नाइज अंडरस्टैंड करा पारे क्या द्वारा ये कम द्वारा जैसे भल कि खराब कर्म जहाँ भी होना कहीं किंतु आम से गोटे जगार गोटे स्थान बासिंदा कहीं क्या अलग नुहे कारण आम लैंड हूँ गोटे दैट द लैंड ऑफ अर्थ अर्थात ये पृथ्वी रूपक स्थान आम समस्त होते बासिंदा कहीं क्या लेट अस रिमेम्बर व्हाट वी आर टोल्ड मन पकाओ आम कौन कह जाऊँ सब बेले दैट टू हेट आवर ब्रदर्स घृणा करने को क्या आम ब्रदर्स ब्रदर्स बोले क्या कहुई जहाँ को आम फॉरेनर बोली कहूचे आम घृणा करवा ना टू हेट आवर ब्रदर्स इज आवर सेल्फ से अनेक नुहति से आम निजर ताले से आम केमिति हेट करिपरिबा से माने होउछन आम निजर आम से केबे भी हेट करिपरिबा नाही अनेक नुहति से आम निज ब्रदर तो से आम केबे भी हेट करिपरिबा नाही दैट वी शैल डिस्पोजेस बेट्रे कंडेम सबू किसी आमको कह कौन करने से कौन करने कह आमको टू हेट आवर ब्रदर्स इज आवर्स वी शैल डिस्पोजेस बेट्रे कंडेम रिमेम्बर वी हु टेक आर्म्स एग्नेस्ट ईच अदर टेक आर्म्स ईच अदर युद्ध करुचे फाइटिंग टेक आर्म्स ईच अदर माने अन्य विरुद्ध रे युद्ध करिया आम जहाँ युद्ध करुचे से अन्य कहीं नुहे से माने होउछन आम निज भाई आम निज भाई भाई भितर आम युद्ध करुचे अन्य से कहीं नुहति टू हेट आवर ब्रदर्स घृणा करिया क्या आम निज भाई मान जहाँकि आम निजे अन्य कहीं नुहे ये जावार आम निजर दैट वी शैल डिस्पोज डिस्पोज माने क्या किसी डिप्राइव करवा छड़े आनिबा बेट्रे करवा विश्वासघात करवा कंडेम करवा गाली करवा जनकर बदनाम करवा समालोचना करवा कंडेम क्रिटिसाइज करवा बेट्रे विश्वासघात करवा डिस्पोज माने डिप्राइव कर किसी छड़े आनिबा एमती किसी आम करवा ना कारण से अनेक नुहति से आम निज भाई वी हु टेक आर्म्स आम पुणी से लोक आम होचे सी अर्थात आम से लोक जी कि से विरुद्ध सब बड़े हाथ उठे से युद्ध घोषणा करने को चेष्टा करें इट इज द ह्यूमन
earth that we defile. এটা হচ্ছে সেই হিউম্যান আর্থ, সেই পৃথিবী ଯୋଉଟା କେବଳ ମଣିଷମାନେ ରହନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ କେବଳ କ'ଣ କରୁଛେ ଡିଫାଇଲ୍, ମଇଳା କରୁଛେ, ଡାର୍ଟି କରୁଛେ, ନଷ୍ଟ କରିସାରିଛେ। ଯୁଦ୍ଧ ହଉ, ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ପାଇଁ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ହଉ, ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଚାଲିଛେ। Our hells of fire and dust outrages the innocence of air that is everywhere our own. The hells of fire and dust, जो ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବାୟୁ, ଆମେ ସୁମଧୁର ବାୟୁ ପାଇଛେ, ସଫ୍ଟ ଏୟାର ପାଇଛେ, ତାକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଛେ, ନଷ୍ଟ କରିସାରିଛେ। और हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट ସବୁକିଛି ପ୍ରତିଗନ୍ଧମୟ ହେଇସାରିଛି। ଆଉଟ୍ରେଜେସ୍ ଦ ଇନୋସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଏୟାର, ତାକୁ କଲୁଷିତ ବା ପଲ୍ୟୁଟ୍ କରିସାରିଲାଣି। ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର ଆୱାର ଓନ୍, ସବୁଆଡ଼େ, ଆଉ ସେୟା କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା କ'ଣ କହିପାରିବା? ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ଭଲ ହେଇକି କିଛି ନାହିଁ। ହେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଡଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ରେଜେସ୍ ଦ ଇନୋସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଏୟାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏତ ସୁନ୍ଦର ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇସାରିଛି, ଆଉ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ। ଇନୋସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଏୟାର, ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ, ପରିବେଶ ବା ବାୟୁ କଥା କହିପାରିବା, ଯାହାକି ଆଜି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ଆଉଟ୍ରେଜେସ୍ ଡଷ୍ଟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଣ୍ଡ ଡଷ୍ଟ, ଆଉ ହେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଫାୟାର, ସବୁକିଛି ଯାହା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା, ହେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଫାୟାର ଆଉଟ୍ରେଜେସ୍, ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିସାରିଛି। ହେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଡଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ରେଜେସ୍, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ବିଭୀଷିକା ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଧ୍ୱଂସ ହେଇସାରିଛି, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏଇ ପରିବେଶ, ପାଣିପାଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଳବାୟୁ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଅଫ୍ ଏୟାର ଏଭ୍ରିୱେୟାର, ଏଇ ସବୁକିଛି ପୁଣି କାହାର? ଅନ୍ୟ କାହାର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର। ରିମେମ୍ବର, नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्री स्ट्रेंज। पुणी बार बार लास्ट वीक रिमाइंड करदेले, एति कथा मन रख, केही भी फरेनर नुहंती, विदेशी नुहंती, कौन सी देश मध्य काठर अलग नुहे। डियर स्टूडेंट्स, आम एति तो बुझीगले, जदि आम से गोटे पृथ्वी रे समस्ते बसवास करुचे, से माने भी पानी आवश्यक करते पीवा, आम भी आवश्यक करुचे। भोक हेले खाद्य से माने भी खाई था, आम भी खाऊचे। से गोटे लैंड से जावासा चला बसला कर, आम भी सेया करुचे। गोटे सूर्य को देखुचे, आम भी से गोटे सूर्य को देखुचे। गोटे चंद्र से देखुचे, आम भी से गोटे चंद्र देखुचे। से गोटे लैंड अच्छी, से लैंड आम भी देखुचे। हार्वेस्ट समय आम भी हार्वेस्टिंग करते, से भी कर कष्ट करने हाथ से यूज करती, आम यूज करुचे। युद्धर विभीषिका दुखदायक जंत्रदायक होता है, आमको होता है। बंचापी निश्वास प्रश्वास आवश्यक पड़े, से नियंती, आम नौचे। मरीगला आम शरीर को से माटी समाजित कर दि जाए, पोड़ी दि जाए, से सेया करती। ताहले से आम ठारू अलग केमिति हेले जे आम फरेनर बोली डाकिपर। सो कवि कथा को निश्चय भाव आम स्वीकार करवा जे वास्तव में आम कहीं फरेनर नुहंती। डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने एवं सुधा मो चैनल को सब्सक्राइब करना, मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं निश्चित भाव बेल आइकन को टच करूँ, जमीक मु पठुता सब इंपोर्टाट वीडियो तुम पाखे अति सहजरे पहुँच पार। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।